बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इंटरनेट तो बहुत दिनों से प्रॉब्लम कर रहा था। अब स्टेट मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा ख्वाजा साहिबा ने एक तौजीह पेश किया कि ये इंटरनेट क्यों स्लो डाउन हुआ था। तो हुकूमत की इस वजाहत के बाद क्या चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो जाएंगी? देखिए, वो एक मशहूर शेर है ना कि बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। जो ख्वाजा साहिबा ने बात की है ना, इसको कहते हैं उज़्रे गुनाह बदतरस गुनाह। और जो कुछ हुआ है ये 4 या 5 दिन का किस्सा नहीं है। ये कहानी जो है वो बढ़ते बढ़ते यहाँ पर पहुँची है और इस नहज के ऊपर पहुँच गई है कि जहाँ पर डैमेज जो है वो हैज़ बीन डन। जी, डैमेज हैज़ बीन डन। और हमें बाहर से इंजीनियर्स बुलाने की ज़रूरत नहीं है, हमें दुश्मन बुलाने की ज़रूरत नहीं है। मईशत की बर्बादी के लिए, पाकिस्तान की तबाही के लिए हुकूमत ने ये काम खुद अपने सर उठाया हुआ है। सही। हर वो काम करना है और इस भोंडे तरीके से करना है कि उसका नतीजा बर्बादी की सूरत में निकले। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कम अज़ कम 10 ऐसे रिपोर्ट्स जो तबाहकुन है, ख़तरनाक है, और सारी की सारी इस वक्त इसी मुआशी तनाज़र में है। और आप अंदाज़ा लगा लें कि व्हाट्स कमिंग। सही। क्या आपकी तरफ क्या तूफ़ान बढ़ रहा है, उसके लिए तैयारी कर लें और हुकूमत के समझेंगे हाथ खड़े। और आप वो चौकीदार कहता है ना, जी, जागते रहो साढ़े ते न रहो। हाँ, जागते रहना, साढ़े ते नहीं रहना। तो आपने जो करना है खुद करना है, हुकूमत पे नहीं रहना। हुकूमत ने आपके लिए कुछ नहीं करना, जो करना है अपने लिए करना है। एक नौकरी करते हैं, 2 करना शुरू कर दें। सही। कुछ बचा सकते हैं, बचाने की कोशिश करें, हत्तुल इम्कान कोशिश करें, क्योंकि सूरत हाल ना इनसे संभल रही है और ना संभलेगी। जिस सूरत हाल से हम दो चार हैं इस वक्त, इस रीजन में एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है। मैं आपको बताऊंगा कि इसी किस्म की एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई थी 19-20 में, और उस वक्त जिस हुकूमत को मातूब किया हुआ है, ताने दिए जाते हैं, उसने कैसे फ़ायदा उठाया था एक पॉलिसी की वजह से। इमरान खान साहब थे वज़ीर आज़म, और अब सिमिलर अपॉर्चुनिटी फॉर अदर रीजंस क्रिएट हुई है, और हम ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। हम बैठकर बता रहे हैं कि इंटरनेट क्यों बंद हुआ था। पहले बड़ा दिल थाम के 2 मिनट 28 सेकंड की बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन ये बड़ा मुश्किल कड़वा घूंट पिए आप ज़रा सुन लें कि पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे को संभालने वाली शिजा फातिमा ख्वाजा साहिबा इंटरनेट के स्लो डाउन होने की क्या तौजीह पेश कर रही हैं। फिर मुदस्सिर साहब हैं एक IT एक्सपर्ट, उनकी मुख्तसर से गुफ्तगू सुनाऊंगा। और ये ज़हन में रखिएगा, ये वो वक्त है जब $1000 लगाकर, जी, मे बी नॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट एक्सचेकर, हमने इश्तिहार लगाया मरीम नवाज साहिबा की तकरीर के साथ, तस्वीर के साथ, न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर पे कि IT सिटी बन रहा है पाकिस्तान में और इंटरनेट आ नहीं रहा। हाँ, सुने जनाब शिजा साहिबा क्या फरमाती हैं। ना किसी भी सरकारी तौर पे बंद किया गया और ना ही इंटरनेट को किसी भी लेवल पे स्लो डाउन कराया गया। ये जो खबर फैली कि इंटरनेट को थ्रॉटल किया जा रहा है, ये सरासर गलत खबर थी। कुछ ऐप्स की चंद सर्विसेज, क्योंकि वो डाउनलोडिंग वहां पे नहीं हो रही थी उन सर्विसेज की, तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन, आबादी जो है पाकिस्तान की, उसने VPNs पे ऑपरेट करना शुरू किया। जब आप VPN पे ऑपरेट करते हैं, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि जब इंटरनेट आता है, और इंटरनेट में हर मुल्क की टेरिटरी में CDNs होते हैं। वो जो CDNs होते हैं वो आपकी जो लोकल कैशेज होते हैं, वो अवाम को आप जब स्ट्रीम करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई वीडियो स्ट्रीम की है, तो वो आपको लोकल CDN से आ रही होती है। CDN कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स होते हैं और ये लोकल कैशेज जो हैं उनको सेव्ड रखते हैं। तो जब आप कोई डाउनलोड तस्वीर करते हैं, आप कोई वीडियो स्ट्रीम करते हैं, तो वो आपको लोकल नेटवर्क से अवेलेबल हो रही होती है, सरहद पार से इंटरनेट से अवेलेबल लाइव इंटरनेट पे नहीं हो रही होती। और मेजॉरिटी बैंडविड्थ पाकिस्तान की ये CDNs चला रहे होते हैं और आपको लोकल कैशेज से आ रही होती है। मगर जब आप VPN ऑन करते हैं, तो जो CDN है, जो लोकल कैशे है, जिससे आपको इंटरनेट आ रहा है और आपकी सारी सर्विसेज आ रही हैं, उसको बाईपास करके आप लाइव इंटरनेट पे चले जाते हैं और लाइव सर्वर पे चले जाते हैं।
ہوتا کیا ہے کہ جب بہت زیادہ لوگ کیشز استعمال کرنا بند کرتے ہیں اور لائیو انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں تو پورے لائیو انٹرنیٹ پہ ایک پریشر پڑتا ہے اور جنرلی انٹرنیٹ آپ سلو ڈاؤن دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اپنے فون پہ وی پی این آن کرتے ہیں تو فون خود بخود سلو ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ دور کے سرور سے ڈائریکٹ کنیکٹ ہوتے ہیں تو کچھ لیٹنسی بڑھ جاتی ہے, اور اسی طرح آپ لوکل جو اچھا سنیں میں کمپلیٹ نہیں سنوا رہا. گاڑی ٹرمز اپنے کسی سے بریفنگ لے کے سامنے وہ ان کو یاد کر کے رٹا مار کے جس وقت آپ گفتگو کرتے ہیں تو ایسی ہوتی ہے. میں آئی ٹی ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن ہر آئی ٹی ایکسپرٹ نے جس نے بھی یہ گفتگو سنی ہے اس نے ہنسی مذاق اڑایا. میں آپ سے یہی تو اجازت چاہ رہا تھا ان کی شان میں تالی بجانے کی. تالی بجا لے پھر اگر آپ بجانا چاہتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں آئی ٹی کے بچے بھی یہ جانتے ہیں. مغل صاحب یہ جو فرما رہی ہیں نا کہ وی پی این جو ہے وہ جب چلتا ہے تو فون سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے سلو ڈاؤن فون. وہ اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ وی پی این استعمال کرنے سے سلو ہوتا ہے, وہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ سمیت میرا خیال ہے پرائم منسٹر صاحب بھی پیڈ وی پی این کے بجائے مفت وہاں پہ لگایا. انہوں نے یہ وجہ نہیں بتائی کہ اس ملک میں وی پی این یوز کرنے کی نوبت کیوں آئی, اس کو بالکل بائی پاس کریں گے. اس بات پر آتے ہیں, پہلے تو اس وی پی این پہ آ جائے نا. مغل صاحب جب آپ مفت میں ایک وی پی این ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو اسی کمپنی کا جس نے آپ کو وہ وی پی این دیا ہے اس نے وہاں پر لکھا ہوتا ہے, وہ انگریزی میں ہوتا ہے, اس کا ترجمہ کرا لیں کسی سے. اس پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ جو سپیڈ ہے اس کو لمٹ کر دیا گیا ہے 125 KB پر سیکنڈ, یا 120 KB, یا 100 KB, یا 90 KB, یا 150 KB. اور اگر آپ فاسٹر سروسز چاہتے ہیں تو آپ پیڈ وی پی این سروسز لے لیں, $8 مہینے کا, سال کا, جو بھی بنتا ہے. ابھی یعنی کہ جب ہمیں ٹریول کرنے کا ایک ایسے ملک میں اتفاق ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ کو وی پی این لگانا پڑتا ہے تو ہم وہاں پر جا کر تھوڑے سے پیسے دے کے ان سے انسٹال کرواتے ہیں وہ وی پی این جو وہاں پر پیڈ ہونے کے بعد زیادہ سپیڈ میں چلے. جب ہم یہ کشٹ اٹھا لیتے ہیں تو آپ بھی مہربانی کر کے یہ بتائیں لوگوں کو کہ یہ وی پی این لگانے سے سپیڈ سلو ڈاؤن نہیں ہوتی, مفتے والا وی پی این لگانے سے سپیڈ سلو ڈاؤن ہوتی ہے. تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک سپیڈ میں خبروں پہ آتا ہوں جو بھیانک قسم کی خبریں ہیں. اس سے پہلے یہ ذرا سن لیں آئی ٹی ایکسپرٹ صاحب جو ہیں وہ کیا فرماتے ہیں محترمہ شزا فاطمہ خواجہ صاحبہ کے اس دعوے پر. اپنے پاکستان کی ان اور آؤٹ ٹریفک کے اوپر ایک obviously بیریئر کھڑا کر رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, اور اس بیریئر کے اوپر ایک مانیٹرنگ جس کو ہم ڈی پی آئی کہتے ہیں, ڈی پیکٹ انسپیکشن کہتے ہیں. اب اس ڈی پی آئی کی کانفیگریشن میں اگر کوئی ایشو ہوگا تو obviously پھر ٹریفک سلو ہوگی. 1.5 ہفتے کا ایک پورا پروسیس ہے, اس کا وی پی این سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹریفک کا سلو ڈاؤن لوگوں کے وی پی این یوز کرنے سے کبھی بھی نہیں ہو سکتا. وی پی این اٹس کائنڈ آف software which helps you bypass your local network and connects you with a different server. It's a network architecture which helps you virtually extend your IP. یعنی کہ اگر آپ پاکستان کی آئی پی سے کام کر رہے ہیں جو ایک انٹرنیٹ پروٹوکول ہوتا ہے, اگر آپ نے اس آئی پی کو شفٹ کر کے اب یہ کمپلیٹ سنانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی یہ جو دعویٰ تھا شزا صاحبہ کا اس کو ریجیکٹ کیا آئی ٹی ایکسپرٹس نے. انہوں نے کہا یہ بالکل دس از I don't want to use that word, بکواس ہے, یہ بالکل بےہودہ قسم کی بات ہے کہ اس وجہ سے ہو رہا تھا. نیٹ رزلٹ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ لوگوں کو آپ کی بات پہ ٹرسٹ ہی نہیں ہے. صحیح, آپ جتنی مرضی گاڑی قسم کی ٹرمز استعمال کر لیں, لوگوں کے سامنے لوگوں نے ایکسپیرینس کیا. کیا دنیا میں کہیں اور یہ رپورٹ ہوا ہے؟ کیا ورلڈ وائڈ کوئی سلو ڈاؤن تھا؟ کیا پوری دنیا میں کوئی اس قسم کا مسئلہ تھا؟ جب ریاست اور حکومت عوام کو چیٹ کرنے لگ جائے, جھوٹ بولنے لگ جائے, آپ ایک سیٹ آف پیپل کے ساتھ یہ کریں. ہر بندہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے, بزنسز جڑے ہوئے ہیں. میں آپ کے سامنے خبریں رکھ دیتا ہوں, آپ کسی کو یقین نہیں آتا, آپ حکومت ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو, آپ جائیں اس ویڈیو کو یہیں پہ چلے چھوڑ دیں, آپ جا کے جناب وہ کھول لیں, کروم کھول لیں, یا جو بھی آپ براؤزر استعمال کرتے ہیں اس میں گوگل کھول کے سفاری کھول لیں, وہاں پر آپ پاکستان انٹرنیٹ لکھ کر سرچ کا بٹن دبا دیں اور اس کے سامنے آپ کے سامنے ایک بڑا لمبا چوڑا جو ہے نا وہ سرچ پیج کھل جائے گا. اس میں مختلف لنکس ہوں گے, آپ صرف خبریں دیکھ لیں کہ آپ کے متعلق کیا رپورٹ ہو رہی ہے, دنیا آپ کے بارے میں کیا رپورٹ کری. اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس ساری صورتحال کی وجہ سے یا کوئی اور ابتر صورتحال ہوتی ہے بزنسز کے اعتبار سے, جو چھوڑ کے جائے گا وہ سکسیسفل بزنس ہوگا. ناکام بزنس جیسے یہاں پر اپنی چیزیں ابھی تک پوری نہیں ہو رہی تھی, جو سٹارٹ اپ تھا, جو ابھی
बडिंग स्टेज में था, रनिंग स्टेज में था, जो अभी बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ नहीं थे, जिनके पास फाइनेंसिस की शॉर्टेज थी या जिनके पास ऑर्डर्स नहीं थे, वो नहीं छोड़ कर जाएंगे। छोड़ के कौन जाएंगे? सक्सेसफुल, कामयाब बिजनेसेस। और जब वो छोड़ के जाएंगे, दैट विल हर्ट योर मईशत। एब्सोल्युटली। खबरें मैं आपको बता देता हूँ कुछ जो रिपोर्ट हुई, और फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है पाकिस्तान के लिए और इस रीजन के लिए, और उस अपॉर्चुनिटी के लिए क्या तैयारी है। ये तैयारी खड्डा तैयारी है आपकी, कोई तैयारी नहीं है। यहाँ पर आप एक खबर सिर्फ मैं आपके सामने, ये मल्टीनेशनल कंपनीज प्लान एग्जिट अमिड इंटरनेट डिस्ट्रप्शंस, कि इस वक्त मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान को छोड़ने का, ये पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल कह रही है, छोड़ने का जो है वो सोच रही हैं और छोड़ रही हैं, रिलोकेट कर रही हैं, अपने ऑफिसेज यहाँ से शिफ्ट कर रही हैं दूसरे ममालिक में। ये उन्होंने जनाब कहा, और वार्निंग क्या दी, और उसमें रिपोर्ट उन्होंने बताई। दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये बता रहा है कि 3968 पाकिस्तानी कंपनीज ने दुबई में रजिस्टर किया है जनवरी और जून 2024 के दरमियान। गुज़श्ता 6 महीने में 3968 नई कंपनियां रजिस्टर हुई हैं दुबई में, जो पाकिस्तानियों की हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का, बदतरीन हालात में, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क बन गया है दुबई में कंपनीज रजिस्टर करवाने वाला। इत्तेफाक। आप अंदाज़ा लगाएं। उसके बाद वो ये कहते हैं कि ये जो फिगर है 17% ज़्यादा है गुज़श्ता साल के मुकाबले में, जिसमें 3395 फार्म्स रजिस्टर हुई थी इसी पीरियड के दौरान, यानी जनवरी से जून के दरमियान। और गुज़श्ता साल ओवरऑल टोटल 8036 नए पाकिस्तानी बिजनेसेस रजिस्टर हुए हैं दुबई में। लोग छोड़ के जा रहे हैं जी। आपने लोगों को बाहर से इधर लाना था, सरमायाकारी लानी थी, $100 अरब का किस्सा था। यहाँ पर पता ये चल रहा है कि पाकिस्तानी छोड़ रहे हैं, जाकर दुबई में बिजनेसेस स्टार्ट कर रहे हैं, कंपनीज खोल रहे हैं। और ये वो बिजनेसेस खोल रहे हैं, ये वो नहीं है जो जब वहाँ पर जाके रियल स्टेट में आपके मिनिस्टर्स वगैरह वो जाके प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहे। ये वो हैं जो यहाँ पर लोगों को रोजगार इन्वेस्टमेंट करते थे, मिलियंस ऑफ पीपल, जिनको वो लाखों लोगों को, दसियों लाख लोगों को वो दे सकते थे रोजगार पाकिस्तान में, बट वो रोजगार नहीं देंगे। ये पाकिस्तान के मुतालिक पेज खुला हुआ है। फिर मैं आता हूँ उस सूरत हाल की तरफ जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है। वैसे ऑन अ साइड नोट, ये जो आप ये अंजीर बेच रहे होते हैं, ये देखे हैं कभी रोड साइड्स के ऊपर, यहाँ पे अंजीर बिक रहा होता है, वो काले रंग का हो चुका होता है, फिर वो 200 रुपये पाव बिक रहा होता है, और जो अच्छे वाला होता है, अच्छी क्वालिटी का होता है, वो कई हज़ार रुपए के किलो के हिसाब से बिक रहा होता है। ये है ना पाकिस्तान में बहुत उगती है, ज़रख़ेज़ ज़रई मुल्क है। कल इंडिया ने बाकायदा अंजीर के जूस की पोलैंड को फर्स्ट टाइम उन्होंने एक्सपोर्ट स्टार्ट कर दिया। आप वैल्यू एडिशन करके पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट्स बढ़ा के, एक्सपोर्ट्स करके अपने पास डॉलर्स लेकर आ रहे हैं। उन्होंने तो गाड़ियाँ जापान को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दी है कि मुकाबला क्या करना। और भी बहुत कुछ करना शुरू कर दिया, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हर गुजरते दिन के साथ एक ऐसी नई एग्जांपल सामने आती है जिस पे हम सर पकड़ के बैठे होते हैं कि नहीं, हम ठीक है यार, आप वो तादाद में ज़्यादा हैं, वो रकबे में ज़्यादा हैं यार, वो स्किल में, और यानी हमें हमारे साइज़ के हिसाब से भी तो कुछ अच्छी खबर मिल जाए ना। क्या आपने ये भी स्टार्ट कर दिया? हम मुल्क से बिजनेस बिगाने में उनसे बहुत आगे। हाँ जी, अब ये देखते जाएं। मल्टीनेशनल कंपनीज प्लान एग्जिट अमिड इंटरनेट डिसरप्शंस, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल। फिर आगे जनाब अगली रिपोर्ट आती है कि पाकिस्तान प्लान ऑफ नेशन वाइड फायरवॉल रेजेज नेशन वाइड कंसर्न ऑफ इंटरनेट डिसरप्शन। ये पूरी दुनिया में रिपोर्ट हो रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त इंटरनेट की डिसरप्शन है, और ये खबरें ऐसी हैं कि ये चलती रहेगी। तो पूरी दुनिया में से आपने किसको बुलाना है यहाँ पर आने के लिए, बिजनेस करने के लिए? दिस इज द हिट दैट पाकिस्तान इकोनॉमी मे टेक ड्यू टू कंट्रीज इंटरनेट फायरवॉल। $300 मिलियन के फायरवॉल की वजह से पाकिस्तान को हिट होगा। पाकिस्तान कंप्लीट सेकंड ट्रायल ऑफ फायरवॉल अमिड इंटरनेट स्लो डाउन। अगली खबर, गवर्नमेंट फाइनली एडमिट्स इट इज टिंकरिंग विद द इंटरनेट, कि उसने कबूल कर लिया। वॉइस ऑफ अमेरिका कहता है पाकिस्तानीज फ्रस्ट्रेटेड बाय स्लो डाउन इन इंटरनेट सर्विस। इस वक्त फ्रस्ट्रेट हुए हैं। फिर इंटरनेट ग्रेजुअली रिकवर्स इन पाकिस्तान, सोशल मीडिया एप्स रिस्टोर फंक्शनैलिटी। ये खबरें एक के बाद एक आप पढ़ते जाएं। बिजनेसेस, राइट डिफेंडर्स डिक्राई पाकिस्तान इंटरनेट स्लो डाउन। ये सारी खबरें चल रही हैं, और आप बैठकर इतने पक्के मुंह के साथ लोगों को बता रहे हैं जैसे आप कुछ नहीं कर रहे। कौन कर रहा है फिर? समथिंग इज इन द एयर।
کچھ نہ کچھ تو ہے آپ کا ویژن ہے. ایسے ہاں وہ آپ کا ویژن ہے. یہ اب آپ اندازہ لگائیں, یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کچھ خبریں, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان کے اراؤنڈ کیا ہو رہا ہے. انڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ کین انڈیا کیپٹلائز آن بنگلہ دیش +1. ہوا کیا ہے ہمارے ریجن میں؟ بنگلہ دیش میں صورتحال خراب ہو گئی ہے. بنگلہ دیش کی جو ظاہر ہے کہ حسینہ واجد, یہ لڑائی ہوئی, چوک ہوا, انٹرنیٹ بند ہوا, یہی ہوا نا, انٹرنیٹ بند. صرف حکومت ختم نہیں, حالات ایسے ہی تھے. آپ کو پتہ ہے کہ یورپ نے, جی, ویسٹرن کنٹریز نے, دنیا بھر نے اپنے اپریل کے گارمنٹس کے, ریڈی میڈ کے, کپڑوں کے, ان تمام چیزوں کو, اور بنگلہ دیش کی بہت بڑی ٹیکسٹائل انڈسٹری, جی بالکل, انہوں نے کینسل کر دی ہے. اب دنیا بھر کے ممالک نظریں, جو جن کے پاس ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے, وہ نظریں لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ بنگلہ دیش سے آرڈر نکلا ہے, جی, اس کو ہم نے کیپچر کرنا ہے. پہلے میں مثال ماضی کی دوں گا, پھر میں آپ کو بتاؤں گا آج پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. یہ انڈیا کہہ رہا ہے جناب کہ کیا ہم کیپٹلائز کر لیں گے. The turmoil in Bangladesh may open up a higher growth opportunity for Indian textiles on the world stage, according to experts and Indian textile companies. Bangladesh, the second biggest exporter of textiles after China, might now struggle to keep this going. کہ چین کے بعد دوسرا سب سے بڑا ٹیکسٹائل کا ایکسپورٹر بنگلہ دیش, اس کو اب سٹرگلنگ صورتحال کا سامنا ہے, وہ نہیں کوپ اپ کر پائے گا. اور اس دوران رپورٹ یہ ہوتا ہے کہ گلوبل فیشن برانڈز کٹ بنگلہ دیش آرڈرز آفٹر ٹرموائل, کہ انہوں نے بند کر دیے. یاد کریں کرونا آیا تھا, جی, انڈسٹری بند ہو گئی. چائنا لاک ڈاؤن, انڈیا لاک ڈاؤن, بنگلہ دیش لاک ڈاؤن, کمپلیٹ لاک ڈاؤن, انڈسٹری بند. پوری دنیا میں جو ٹیکسٹائل کی ریکوائرمنٹ ہے, ہمارے یہاں سے کہا گیا, جس کے اوپر بہت اعتراض اٹھایا گیا, ہاتھ جوڑ کے مراد رو کے کہا کہ اس کو بند کر دیں. ہم نے کہا کہ نہیں, ہم سمارٹ لاک ڈاؤن کریں گے, انڈسٹری بند نہیں ہوگی. یہ SOPs ہیں, یہ امپلیمنٹ ہوں گے. پوری کوشش کی گئی کہ نہ ہو. آپ کے جو فیصلہ تھا کہ آپ نے سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانا ہے, کیا ہوا؟ فیصلہ آباد, یہ آپ کہیں اور نہ جائیں گے, کوہ نور چلے جائیں, جی, راولپنڈی, ایک سے پوچھیں, وہ آپ کو اپنی سکسیس سٹوریز بتائیں گے کہ انہوں نے نئے یونٹس, نئے جنریشن پلانٹس امپورٹ کرنے شروع کر دیے تھے چائنا اور دیگر ممالک سے, کیونکہ ان کے آرڈر پورے نہیں ہو رہے تھے. ان کو اتنے بڑے بڑے آرڈرز مل گئے تھے, آپ کی معیشت کا پہیہ اکیلا ٹیکسٹائل گھمانے کے قابل ہو گیا تھا. صحیح, کیونکہ پوری دنیا سے اور کہیں بن ہی نہیں رہا, آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کھلی ہوئی ہے. آپ نے جناب دھڑا دھڑ آرڈرز لینا شروع کر دیے. آپ کو مزدور نہیں ملتا تھا, کھڑیاں والا روڈ فیصل آباد پہ چلے جائیں. جی, یہ ساری صورتحال تھی. اور آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ جمپ کر کے $19 ارب پہ پہنچ گئے. جی, ٹیکسٹائل کی $25 ارب کا اگلے سال کا ٹارگٹ رکھا گیا. اور پھر ہمارے تجربہ کار لوگ آ گئے, اور جب وہ تجربہ کار آئے تو $19 ارب سے $25 ارب جانا تو درکنار, آپ نے بیک جمپ کیا ٹو $16 بلین. وائی؟ کیونکہ ہم نے جو ڈالر کے ساتھ کھلواڑ کیا تھا, جو یہاں پر بے یقینی پیدا کی تھی, گرے مارکیٹ اور بلیک مارکیٹ کریٹ ہو گئی ڈالر کی. افغانستان سمگل ہونا شروع ہو گیا, چیک اینڈ بیلنس آپ کا نہیں تھا. لوگوں کو لگا کہ اب صورتحال کنٹرول میں نہیں آئے گی, انہوں نے ڈالر میں پیسہ کنورٹ کروانا شروع کر دیا, پاکستان سے باہر بھیجنا شروع کر دیا. آپ کے پاس ڈالر کی شارٹیج ہوئی, آپ نے LCs کھولنا بند کر دی. اس میں آپ نے, جس سے ٹیکسٹائل انڈسٹری چلتی ہے, اس کے بھی آپ نے LCs نہیں کھولی. جب را مٹیریل ہی نہیں آیا, تو آپ کی انڈسٹری بند ہو گئی. جب انڈسٹری بند ہوئی تو آپ $16 ارب پر آ گئے. اور آج جب اس ریجن میں اپرچونٹی کریٹ ہوئی ہے کہ پوری دنیا یہ آئے کر رہی ہے, جتنے بڑی بڑی ٹیکسٹائل والے ممالک ہیں, کہ بنگلہ دیش کے جو اب فیشن برانڈز نے کٹ آؤٹ کیا ہے کہ وہاں سے آرڈرز پورے نہیں ہوں گے, وہاں کی انڈسٹری سلو ڈاؤن ہوئی ہے, وہاں پر ایک پولیٹیکل ٹرموائل آیا ہے, تو ہم اس سے جو ہے وہ کیپٹلائز کریں, فائدہ اٹھائیں. تو پاکستان میں خبر کیا رپورٹ ہوتی ہے, آپ اندازہ لگا لیں. Over 100 factories shut down in فیصل آباد amid rising costs. 100 سے زائد فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں صرف فیصل آباد میں, کیونکہ کاسٹس
बढ़ रही हैं। 1.5 से 2 लाख मजदूर बेरोजगार हो गया है, 100 फैक्ट्रियां बंद होने से। ये हम 19 अगस्त को बात कर रहे हैं, 18 अगस्त की ये खबर है। और ये सबसे बड़ी खबर इसमें यह है कि 1956 में जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री लगी सितारा टेक्सटाइल, जनाब वो बंद हो गई है। ये इतना बड़ा थप्पड़ है उन फैसला साजों पे कि देखिए आप कहाँ ले आए हैं। जी, राइजिंग एनर्जी टैरिफ्स एंड मार्कअप रेट्स हैव सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड प्रोडक्शन कॉस्ट्स लीडिंग टू द क्लोजर ऑफ ओवर 100 स्मॉल एंड लार्ज फैक्ट्रीज इंक्लूडिंग सितारा टेक्सटाइल मिल्स, जी। वन ऑफ फैसलाबाद्स लीडिंग टेक्सटाइल मिल्स। एब्सोल्युटली। Additionally, operational textile mills have cut their production by up to 40%, 40% अपनी प्रोडक्शन जो है उन्होंने कम कर दी है। Recently, a unit of Sitara Textile was shut down, resulting in 900 more employees losing their jobs. Chaudhry Salamat Ali, group leader of Pakistan Hosiery Manufacturers and Exporters Association, said on Saturday that the closure of these textile units has left between 1.5 lakh से 2 लाख workers जी। unemployed in the city। 1.5 से 2 लाख लोग जो हैं वो इन एक 100 से शहर। ज़ायद एक शहर में जो है वो बेरोजगार हो गए हैं। और ये 1.5 से 2 लाख वर्कर्स नहीं है, ये 1.5 से 2 लाख खानदान है। हर बंदा एक फैमिली खींच रहा होता है। ये सूरत हाल है। और यहाँ पर शिजा साहिबा हमें ये बता रही हैं कि VPN लगाने से क्योंकि इंटरनेट स्लो डाउन हो जाता है और सब, यानी चले आप यार पाकिस्तान पहले सिर्फ दुनिया में हम लोग थे जिनकी फाइबर वो शार्क काट जाती थी, अब VPN लगाने से हमारा इंटरनेट स्लो हो जाता है। और देखिए हो भी जाता है, जेन्युइनली फॉल्ट भी आ जाता है। लेकिन मसला ये है आपने कि कौन पे आप एतमाद इन गाड़ी टर्म्स के साथ किसको बेवकूफ़, पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ ऊपर बना से ये लेंगे। कह रहे हैं हमने 5G लॉन्च करना। नहीं, पाकिस्तानियों को आप बेवकूफ़ बना लेंगे। फाइन, वेल डन, बना लिया अब आपने। आपने भी तारीफ चाहिए। बना लिया आपने। अब आप हमें ये बताएं कि क्या आप दुबई में, अमेरिका में, बरतानिया में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, चाइना में, रशिया में, किसी और दुनिया के कोने में बैठे हुए बंदे को भी इस तौजीह के साथ जो IT एक्सपर्ट हो और जिसने IT का कोई काम यहाँ पर या कोई दफ्तर खोलना हो या जिसने यहाँ पर बिजनेस करना हो, क्या आप उसको भी बेवकूफ़ बना लेंगे? अगर तो आप उसे भी बेवकूफ़ बना लेंगे देन वेल डन, कीप डूइंग दिस। बहुत शहर है, लेकिन- आग लगाएं, जलाएं, मजे लें। हाँ, लेकिन अगर आप उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते तो ये हमारे जैसे लैया के और मुगल साहब के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ गुजरात, जलालपुर जटा के लोगों को बेवकूफ़ बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। बेवकूफ़ बनाना है स्मार्टली तो जाएं जाके आप फिर पूरी दुनिया के जो एक्सपर्ट्स हैं ना उनको जहाँ से आपने बेवकूफ़ बिजनेस लेने हैं। इस तोजी के जरिए कि वो बेवकूफ़ बन जाए और कहे हाँ ये ठीक कह रहे हैं। कुछ नहीं होता, ऐसे हो जाता है। VPN ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जब VPN इस्तेमाल करना छोड़ देंगे तो हमारा काम चलता रहेगा। सो लेट्स नॉट मूव बिजनेस आउट ऑफ पाकिस्तान एंड लेट्स जस्ट मूव बिजनेस इनसाइड पाकिस्तान। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।